17. Trouvez le synonyme de pilier. Obstacle, soutien, décoration, problème. Pilier, le synonyme, c'est soutien. Bravo. Non, c'est pas bravo. C'est une réponse juste. Bravo, tu as bien reçu la réponse, mais tu as oublié quelque chose de très important. On a dit, tu dois mettre sur le mot synonyme. اوعى تتلخبط. شوف لي المرة المليون اتكلم في نفس الحتة. On continue. Trouvez le synonyme de enjeu. Solution, défi, résultat, cause, c'est défi. Trouvez l'antonyme de inclusif, exclusif, élargi, global, courant. exclusif, Trouvez l'antonyme de différencié, distinct, diversifié, varié, identique. Différencié, c'est identique. Ou antonyme. Choisis la bonne réponse. Donc, choisissez la bonne réponse. Votre ami vient de gagner au loto, il adore les véhicules, il vous dit. قبل ما نخش على الجزئيه دي عايزك يكون لافت نظرك حاجه ان احنا خلصنا 20 بوين على الاكزامان و20 كيستيون على الاكزامان عدوا خلاص في 20 كيستيون احنا هنبتدي دلوقتي من اول 21 ال20 الاولانيين كانوا بيتكلموا على الاثنين دوكيمون ده نفس اللي انت هتشوفه في الامتحان بتاعك من اول 21 هنبتدي نتكلم على السيتواسيون المفروض ان انت عندك 8 سيتواسيون بس السيتواسيون مش عليهم 8 بوين يعني ال 8 سيتواسيون ممكن يكون عليهم اكتر من كده والفراز اللي هيكون عليها اكتر من كده هيتكتب لك جنبها دي عليها 2 بوين او عليها 3 بوين اتفقنا؟ تركز جدا في السيتواسيون وتركز جدا في الشوا بتاعتك عينك ما تنزلش على اجابه وتقول هي دي لازم تقرا الكاتر كيستيون الكاتر ريبونس وتختار منهم كويس. Votre ami vient de gagner au loto, il adore les véhicules. Il vous dit je vais m'acheter une nouvelle voiture de sport. ما هو الراجل il adore les véhicules يا جماعه خلي بالكم. Je vais mettre tout l'argent à la banque. Je vais donner tout mon argent aux pauvres. Je crois que je vais perdre tout cet argent. Donc, c'est la première question. Je vais m'acheter une nouvelle voiture de sport. Une nouvelle voiture, لأن هو il adore les véhicules. شغل دماغك وانت بتحل. Vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Vous dites à votre ami, j'ai tout mon temps. Je vais prendre mon temps, je suis un peu pressé, je veux arriver en avance, donc je suis un peu pressé. Vous êtes en retard, يبقى tu es un peu pressé. hein? مش ممكن تكون مستريح في الوقت خلاص انت بتعرف ان انت tu es en retard. Je suis un peu pressé. Russie. Votre professeur vous félicite pour votre travail. Il vous dit, tu devrais travailler plus. Tu as fait beaucoup d'erreurs, c'est un très bon travail, tu n'as rien compris. Donc, c'est un très bon travail. La réponse numéro C. Votre voisin fait beaucoup de bruit tard le soir. Le bruit vous gêne. Vous lui dites, merci pour la musique. Pourriez-vous faire moins de bruit? Je vais organiser une fête aussi. J'adore votre musique. Bien sûr, c'est pourriez-vous faire moins de bruit. Pourriez-vous, hein, c'est conditionnel présent. Demande polie. 25. Votre ami a raté son examen. Pour le calmer, vous lui dites, c'est très bien, continue et tu seras le premier. Tu es nul en études, tu dois refaire l'examen. Ne t'inquiète pas, ça arrivera à tout le monde. Voilà, tu devrais arrêter les études au lycée. C'est la réponse numéro C. Ne t'inquiète pas, ça arrivera à tout le monde. Votre mère vous demande de sortir la poubelle pour exécuter sa demande. Pour exécuter sa demande, vous répondez d'accord tout de suite. يعني أنا شايف إن هي أسئلة سهلة جدا يا ولاد. يعني حرام تضيع أي درجة في الحاجات اللي زي دي. D'accord tout de suite. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie.
je ne sais pas faire, c'est ton tour. هتقول لمامتك c'est ton tour. Vous êtes invité à une fête d'anniversaire, vous acceptez l'invitation, vous dites, vous êtes invité à une fête d'anniversaire, vous acceptez l'invitation, vous dites, je n'ai pas envie d'y aller, je ne connais personne, c'est une excellente idée, je suis malade, bien sûr c'est la troisième réponse, c'est une excellente idée, je viendrai avec plaisir. Votre collègue vous demande de l'aider à finir un rapport. Pour accepter, vous répondez. هو طلب منك تساعده à finir un rapport. Pour accepter, vous répondez je suis trop occupé, bien sûr avec plaisir, je ne sais pas faire, je n'ai pas envie. Donc c'est bien sûr avec plaisir, bien sûr avec plaisir. طبعا واضح 3, choisissez la bonne réponse. Donc on va commencer dans une nouvelle partie. Les journaux ont annoncé le président de la République va se rendre prochainement en Amérique. Indirect. احنا هنشتغل جرامير وكل جمل الجرامير اللي جايه عند حضرتك المفروض قبل ما حضرتك تحل الجرامير تكون عملت ريفيزيون على الجرامير بتاع حضرتك. تمسك كده شاك رجل جراماتيكال. طبعا حضرتك عارف ان عندك حاجات مهمه ولازم تركز فيها جدا. ستيل ديريكت وستيل انديريكت، اكتيف وباسيف، برونون بيرسونيل، سبجونكتيف، ارتيكل ديفيني انديفيني، بارتيتيف كونتراكتي. كل الكلام ده لازم تراجع عليه قبل ما تبتدي تحل الجرامير، المفروض كده. اوكي. بالنسبه لاول جمله طلبت منك انك تعملها او ستيل انديريكت. les journaux ont annoncé le président de la République va se rendre prochainement en Amérique. Va, خلي بالك من va se rendre, style direct. Donc c'est la réponse numéro A ou B ou C ou D. فكر، شغل دماغك. Les journaux ont annoncé que le président de la République va se rendre prochainement en Amérique. انت هنا ما عملتش حاجه خالص، انت شلت الجيمي وبس. Les journaux ont annoncé que le président de la République allait se rendre prochainement en Amérique. Les journaux ont annoncé que le président de la République est allé se rendre prochainement en Amérique. Oui, les journaux ont annoncé que le président de la République se rendait prochainement en Amérique. يعني أعتقد إنها واضح جدا إنك tu vas choisir la deuxième réponse. Les journaux ont annoncé que le président de la République allait se rendre. لازم بقى تراجع الرجل الجراماتيكال وتشوف انت فاكر ايه ومش فاكر ايه وناسي ايه ومش ناسي ايه. 30. Je te présente les amis que mon père a invités. Mettez à la voix passive, active ou passive. Je te présente les amis qui ont invité mon père. Je te présente les amis qui ont été invités par mon père. Je te présente les amis qui ont été invités par mon père. Je te présente les amis qui invitent mon père. معلش عايزين نقف عند الفراز دي شويه كده ونفكر في شويه حاجات بتقع من حضرتك. انا عندي حاجه لازم اصحى لها وانا شغال في الاكتيف والباسيف. خلي بالك a invité c'est passé composé. Je te présente les amis que mon père a invités. Mettez à la voix passive. Donc c'est la réponse numéro C. Je te présente les amis qui ont été invités. Donc c'est verbe être au passé composé. Et c'est voilà le participe passé. N'oublie pas l'accord du participe passé. La majorité des élèves dans cette phrase comme celle-ci vont choisir numéro B, qui ont été invités. Ils ont oublié le S, l'accord. Phrase numéro 31. Je ne pourrai pas assister à ton anniversaire si tu ne viens pas me chercher. Utilisez À moins que. en faisant les transformations nécessaires. يبقى خلي بالك انت اول ما تحط au moins que في ترانسفورماسيون هتتعمل في الفراز. اصحى للحته دي. في ناس بتقوم حاطه au moins que ونقلها زي ما هي، مش هينفع، او بما ان ده شويه يعني فهي مش هتجيلك كده. Je ne pourrai pas assister à ton anniversaire à moins que tu ne viennes me chercher. ويا ريت نصحصح ونخلي بالنا من كلمه tu ne viennes. deux N ES me chercher. Je ne pourrai pas assister à ton anniversaire au moins de venir me chercher. Je ne pourrai pas assister à ton anniversaire à moins de venir te chercher. Je ne pourrai pas assister à ton anniversaire à moins que tu ne viennes me chercher. يعني يا جماعة الطالب اللي بيدرس première langue يعني ومخه على قده يعني
في كتر شوا زي دول انت ازاي تغلط؟ انا في الاول قايل لك استخدم او موان كو. مبدئيا انا هنا ما استخدمش او موان كو، يعني دول بره اللعبه بتاعتك خالص. وهنا لما استخدمت او موان كو tu viennes اس، وهنا لما قلت او موان كو tu ne viennes بس من غير اس. فواضح جدا ان سي لا ريبونس كوريكت سي لا فراز numéro A, la phrase A. On continue. 32, c'est une bonne nouvelle. Je ne m'attends pas. Pronom relatif. À laquelle, dont, qui, quoi. C'est une bonne nouvelle. Je ne m'attends pas cette bonne nouvelle. À laquelle je ne m'attends pas. À laquelle je ne m'attends pas. Phrase numéro 33. Est-ce que vous devez dire la vérité à vos parents? Répondez en utilisant des pronoms personnels. Pronoms personnels. Le, la, les, à l'apostrophe, lui, leur, y, on. بس في تريكات صغيرة عايزك تصحى لها. شوف انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه عايزك تخلي بالك منها وانت شغال جرامير، نصيحه يعني. احنا كلنا من واحنا صغيرين خالص ايام اساتذتنا الكبار واحنا في المدارس، من واحنا في البريمير، لما كان يجي لي سؤال جرامير واحنا صغيرين كده في المدرسه، كان المسيو يقول لنا ايه في الكلاس؟ يقول لك حل الجمله الاول حتى لو مديك شوا، انا مش عايز ابص على الشوا، تحل حضرتك الفراز وتحط الريبونس في دماغك. انا حطيت الريبونس في دماغي، اقرا بقى الشوا. ايه ده الريبونس اللي في دماغي موجود في فراز نيمرو A او B او C او D، يبقى هذه الاجابه الصح. لكن الطالب اللي بيبتدي في الجرامير بالذات، انا بتكلم الكلام ده خاص بالجرامير بالذات، الطالب اللي بيحل جرامير ويقرا الكاستيون ويبتدي يقول دي ولا دي ولا دي ولا دي، انا بقول لك غالبا بيكون مش عارف الرجل جراماتيكال ومش مراجعه وغالبا بيلبس في الحيطه. فانت لازم تحلها. فلما تيجي حضرتك تبص الجمله زي دي، est-ce que vous devez dire la vérité à vos parents؟ répondez. يبقى مبدئيا انا هجاوب وي او نو. اسهل لك طبعا وي عشان ما تجيبش فراز نيجاتيف. او يوتيليزون دي برونون بيرسون. خدت بالك من كلمه دي؟ مش عارف لفتت نظرك ولا لا. دي ها، عشان في طلبه في الاكزامان، عشان كده انا قلت لك ان في حاجات بتبقى عليها 1 بوين وفي حاجات عليها 2 بوين و3 بوين. انا هنا طالب منك كذا حاجه، قلت لك دي برونون بيرسونال، لان في طالب لما يجي يجاوب هيشيل لا فيريتي ويحط مكانها لا، او هيشيل افو بارون ويحط مكانها لور. اقول له ماشي ميرسي برافو، بس لو شال دي بس او شال دي بس مش هياخد النوت كامله، مش هياخد الدرجه كامله. فهنا هرجع تاني واقول لك عندي مشكله مع حضرتك في حاجه اسمها الكونسيني دو لا كيستيون. راس السؤال طالب مني ايه؟ اللي انت ما بتقراهوش، اللي انت بتقرا بسرعه باستعجال. ده فرنسي بقى يا عم، ده سهل، ده الفرنسي ده سهل، ده مش زي الفرنسي اللي كنت باخده في المدرسه بقى النيفو الفي ويلي وانا هحله داخل الجامعه اجيب 60 sur 60. لا طبعا، لو ما ركزتش مش هتجيب 60 sur 60. وركز قوي، وعدتها النهارده كتير ساعه ما جبت سيرتها في السينونيم وفي الحاجات دي كلها. ركز قوي في الكونسيgne دو لا كيستيون. الراجل قال لك دي برونون بيرسونيل، يعني انا هشيل لا فيريتي وهشيل افو بارون. يبقى هقول وي نو دوفون لا لور دير، ولا هقول non nous ne devons pas leur dire، ولا oui nous devons leur dire là. طبعا هو حاطط لا وحاطط leur، بس البلاس بتاع البرونون غلط. ولا هقول non nous ne devons pas la lui dire. طبعا c'est la première réponse. oui nous devons la leur dire. أرجوك ركز، حرام درجات زي دي تضيع. حاجات ما هياش سهله قوي وما هياش صعبه قوي، محتاجه منك تركيز. انت الكلام ده كله خدته والكلام ده كله انت مذاكره، وانا متاكد ان النيفو بتاعك هيكون واصل للحاجات دي كويس وفاهمها، ولكن انا محتاج تركيز، محتاج طالب يركز معايا وهو بيحل.